مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق tetap namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangannya bikin. Oke. Ilahi anta maksudi waridhuka matlubi biniyati li ridho ilahi ta'ala ila hadratin nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi ajma'in wa ila jamil awliyai wa suhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il musannibin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultanun awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa nahusu khususan ila arwahi ahli kubur fi qaryati Harjawinangun minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa usulihim wa furu'ihim anallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil abhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ibdalihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim alaihi qaddaqat iladi adrikni ya Allah ya Rasulullah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lah kasing jawab sekurang mulai jawab nek nemen nyong yakin sung nek luar biasa kayak kiye wong tuku petir nyong elingaken tok. Niki kebiasaan sih mboten saya, nggak spontanitas karena orang biasa. Termasuk wong bakhil, wong pelit. Bahasa Spanyolnya wong berkiwit. Apabila disebut nama ingsun Kanjeng Nabi mboten purun jawab. Sebab dari Kanjeng Nabi al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya.
Kelalen Pak Ustad, ngomong bareng-bareng. Sampun dipaido ngomong. Sing maido sinten ngelingaken tok. Sebab menek kelalen boten wonten hukum. Contoh panjenengan sasi Ramadan dalune pada sahur, esuk-esuk sarapan. Kelalen nggih mboten batal soale ngomong kelalen besok ngatak balik tole wis. Soale nah, ulangi malih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala fil hadis. Pertama yang saya harus hormati yang menghubungi saya dulu. Ke ciri-ciri khas Ustadz Dirjo Abdul Hadi aja ditiru Ustadz liyane punya ciri khas tertentu. Sing maringi omahe nyong bercatat berdasarkan catatan agenda wong telu. Satu sohibul hajat langsung Bapak Ramadan. Ramadan apa Ramadan ya? Ramadan ya, iya. Tak juluki tak ngain gelar SGM. Bapak Ramadan SGM. Sugi tapi gayanya melarat. Nomor loro Pak Hasan Bisri, nomor telune Weton Rebo Tasori. Nomor kali ingkang kula hormati sing jemput kula wong papat. Wis tak apalaken. Drivernya, supirnya pertama Mas Tasori, terus Pak Hasan Bisri, terus Hamim. Ya, sing telu Duda Sukono. Ududane Hamim. Aduh nyong RPP rada plonga-plongo. Ingkang kula hormati, sebab nek ora dihormati kok nyong balik ora dijuju genah. Lama para satid, para penisepuh lingkungan dukuh petir ingkang kula muliaken, wabil khusus kepada guru kita, orang tua kita, Bapak Ki Haji Zainal Arifin ingkang kula muliaken. Mudah-mudahan beliau dikasih umur panjang oleh Allah, dikasih kesehatan, nek paringi sedo husnul khotimah, termasuk Mas Dirjo Abdul Hadi, termasuk panjenengan sedoyo. Juga kepada sahabat kami Al Ustadz Saiful Anwar, ditungakna ya Pak ya, saged istiqomah di ilmunya manfaat, santri-santri menjadi santri sing soleh lan soleha. Kalau merasa bangga seneng dengan anak pondok pesantren luar biasa. Seneng boten sampean? Allah cangkem metok. Seneng asli. Bagus, surga kabeh sampean, amin. Pembawa acara yang sangat bijaksana, enggak kula hormati, saya ucapkan I love you full. Grup hadroh saking Pekalongan ya. Kayak bahasa Pekalongan angel kau tak terangkan. Aku sering ngisi Pekalongan, Batang, Doro, karo Habib itu kadang-kadang. Pekalongan bahasanya halus Pak, hari berbes kasar. Mata moto. Laris badan. Sega sego, iya. Bata boto, kontal kontal. Kontal ya kontal, masa kontal. Sinyetel sound system ingkang kula hormati, soalnya mohon dipateni. Bapak Kepala Desa ingkang kula hormati, Pak RT Pak RW ingkang kula hormati, Sohibul Hajat Bapak Romdon insyaallah calon haji, beserta Ibu Rihana wonten Senen Kliwon. Sekarang bapak bukan cocok. Sekeluarganipun ingkang kula hormati,
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para remaja, para duda, para randa, seluruhnya saja yang mulia insyaallah dipun muliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah dalu menika atas kudrat lan iradatipun Allah Subhanahu wa taala, kula lan panjenengan sedaya masih dipun paringi kuwarasan saking Allah Subhanahu wa taala. Masih dipun paringi pinten-pinten kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala sehingga saged menghadiri dalam rangka tasyakur walimatul ursi adinda rizka Lailatul Majidah binti Ramadan. Pasen nemen ya Ramadan. Angsal jodoh Khairul Umam bin almarhum Bapak Duri ya. Wonten Jumat kliwon pada karo Dirjuk Duri. Mudah-mudahan pengantin kali wau dados pengantin sakinah mawaddah warahmah. Termasuk pengantin selawas kabeh. Aja pada pegatan. Lan mudah-mudahan rawe kula saking Brebes termasuk panjenengan sedaya saking daleme piyambak-piyambak seluruh angsal pahala. Rahmat. Menang tekor ngomong amin buat apa ya? Wong kene angel-angel yakin sum. Mune lanange gering-gering kaku sih. Pahala, rahmat, barokah, magfirah lan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Shalawat lan salam mudah-mudahan Allah tetap limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya benjang teng akhirat angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang terkenalipun dengan sebutan syafaatul udma, amin ya rabbal alamin. Pun mulai nggih toli balik ke kaya kiye Bapak Ibu kenyong ceramah Mas man nggo bahasa Jawa mawon ora usah bahasa intelek-intelekan paling telek-tek ora karuan. Nyora bahasa ngomong transparan, klarifikasi, sharing, depending, konsep implementasi, kuliah pirang tahun. Yang sing sarjana be ora pernah ngomong kayak kowe, Pak. Ke masyarakat, aku wong tua orang ngerti, mesti plonga-plongo. Yang wani ngomong kayak kowe ning kalangan mahasiswa, kalangan intelektual, kalangan Pemda, di masyarakat sharing depending. Mesti wong tua orang ngerti, sharing ngerti beli Pak. Wong be orang ngerti. Sharing ke roti anak susune miring-miring gue sharing. Enak bahasa Tegal Brebes. Kasar tapi enak. Jari entus raimu cocotmu kayak enak jarinya. Aja dilangakan bahasa aja dilangakan. Raimu cocotmu wadukmu kayak enak jarinya. Bahasa akrab, betul? Betul leres. Ngomong betul kayak pidato di Jakarta Royal konjo taltul. Apa bahasa Inggris? Korea gampang. Bahasa Inggris nyo belajar mesti dinatok Mas. English is easy but Arabic is very difficult. If you can speak English or Arabic, you must do practice every day without practice nonsense. Ngerti beli? Oh nyo orang ngerti. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafa'ah Nabi Muhammad biidnillah waridallah salatullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Ikilah zaman akhir temenan sebab wis teka
jaman walikan nyatane akeh barang tontonan sampai tontonan dadi tontonan salatullah salamullah ala Ros aja ditabuh la salatullah salamullah ala yasin habibillah lamun wis timbul jaman walikan iku semrawut ngomong bareng-bareng Mas iku Prawut lakune prawan ngomong lakune prawan ing babe ngaji wis ora doyan malah diperintah jawab besok kan ora wani ngomong jawab besok ya tergantung prawane Pak Ustadz ngomong bareng-bareng ya tergantung perawannya betul laras tergantung perawannya bener-bener nemen hari perawan dukuh petirnya seri liwat menekmu sampai orang pada ngerti ngone pakaiannya levis kaosnya Rolling Stone potongannya mabes masyarakat berbes sering lewat meneknya kadang-kadang ya Allah ini kene menjelang maghrib bujang perawan lah kasih badan ngumah pada ngaji kabeh pada nyel kitab Safina nasi kitab buku Duljen pada ngaji bar maghrib pada ngaji kabeh ya Allah tuli ning kene tuku petir laka bar maghrib TV disetelangkan mboten wonten selesai maghrib pada jalan TV mboten wonten TV pada maca sholawat kabeh hebat temen kok kene yakin luar biasa tuku petir ngomong luar biasa sombong nemen yakin luar biasa orang kaya yang daerah nyong bu bar maghrib ya Allah pada nyetel TV di sinetron bujang perawan pada nongkrong di perapatan deleng HP sinana kamerane sing bisa nyimpen film pornografi film pornografi film huda film kelon ke bahasa Jawane nggih mboten wong wadon pada WA SMS mulai banyak perselingkuhan di zaman sekarang walaupun tergantung wong wadone wan protes soalnya jilbab zaman saiki ora jaminan tergantung jilbab orang ngomong betul emangnya gua bombong laras bodan nginung kesel Allahumma barik lana amin ini minumnya Rasulullah kalau makan minum mulai hari ini jangan pakai tangan kiri berarti niru setan kata Rasulullah idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba ahadukum falyasrab biyamini fa inna syaitan yaqulu wa yasrabu bisimali nek panjenengan makan nginum kalau tangan kiri padahal sehat berarti niru setan setan ditiru ngomong aja maring nyontrok cok nemen yakin setan ditiru ngomong model apa ngomong boleh tangan kiri sunahnya tangan tengah nyangga ini pengajian praktek di perguruan tinggi Langka model Dirjo Abdul Hadi ini ilmunya para habaib, para muhibbin, para pencinta dan para ulama ussalam hari setruk pribendat setruk kan ditakokan untung orang kok sikil gitu setruk sejen setruk bu ning daerah kula niku ya Allah mas naudzubillah min dzalik bar maghrib pada dolanan HP maca Quran 5 menit hawane ngantuk deleng HP bar isya sampai bar subuh bebetah termasuk mancing Sukoco Sukodo
Mancing jam-jaman orang ngantuk, sembahyang 5 menit pada sungkan, ngalem nyong tah, ngomong bareng-bareng. Ana beli dengan nek yang bunyung ora weruh. Mulane zaman saiki naudzubillah min dzalik, bahasa Jawane karo barat angin aja ketemu akeh parawan meteng di luar nikah. Kadang-kadang pengantinnya sedina metengnya 2 bulan. Ki lagi umum orang ini nyoros apa. Tapi ini langka karena yang orang weruh. Jadi khusnudon, orang kena suudon. Nggih mboten? Nggih mboten? Zamane nyong cilik tahun 70 kon durung lahir kawe durung. Langka bocah lanang turun ngomah akeh masjid mushola. Listrik belum ada. Nyong ngalami Pak sejarah. Kobar Isa pada selodor, nyong kelingan terus. Lagune yo ngapal, cing cimong bo abai kucing cemong ditapoki indil-indil jalabia sakentungan maling celung-celang-celung sekate-kate wulung bayembang kang tiba mlumbang songke aku dewek umpet-umpetan karo bocah wadon turu bareng lah kasih meteng. Zaman saiki turu bareng maning ora meteng, nunggang motor bisa meteng. Model karena sih dideleng gambar kayak kowe terus nyong kemien panjelong udah Pak Romdon kangelan udun maring kali dingin jam 5 esok deleng bokongnya Daryo nangis jebule bokongnya warsok kurang ajar. Terjadi LKMD lamar keri meteng dingin diguguraken dosa kabeh. Sing lakoni dosa, sing guguraken dosa, sing nganter dosa, sing lakoni luwi-luwi aja sing lakoni ora tanggung jawab luru enake salah bocah wadon dewek ngomong bisane gelem ngomong karena kenang rayuan gombal nginung maning kesel. Allahumma barik lana amin. Pan nguyuh Bu ya mana sing penting cewek. Di dalam masalah jodoh, di dalam ilmu tauhid yang saya pelajari ada istilah taksis ketetapan Allah. Masalah jodoh orang usah khawatir. Pacaran 3 tahun, pacaran 5 tahun, yen duru jodoh orang bakal dadi, orang bakal Bu. Kenapa wong tua harus gelisah? Ada patang perkara Bu, sing wis ditaksis dening Gusti Allah di saat makhluk sing jenenge menungsa umur 4 bulan ning wetenge maneh wis dijodohkaken, sudah dijodohkaken wis. Ora usah kuwatir, pacaran 5 tahun 3 tahun yen durung jodone ora bakal dadi. Contoh ke malam Ahad aring tuku petir talangkan daerah nyong bocah apel motor King Kong King ngarep kong bokong rambutnya dicet zaman ini kan kowe ya jebule pilaken mlakune miring-miring jebule wudunen gayane nganar rantene kedhi wong gane deli rantai sih model saiki ya kayak model ketek ya nih. Assalamualaikum aja jawab contoh jawab iki lagi contoh rokok nagen apel malam Ahad bahasa non Islami malam Minggu. Ibunya metu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak wong tua sing mlebu surga ditarik mlebu neraka ke besok. Buktikan omongan nyong gara-gara masa bodoh karo anaknya. Oh Mas Edi, Bu, Novi ada. Oh ada di belakang, silakan duduk Mas Novi. Mas Edi. Novi, kayak Edi seteka. Kok mama tok na martabak telu ngalun-alun.
Dulu kayak bapak kono sih ada plong-plong menejang romnya. Rokok tuton rong bungkus. Kok oli digawa kayak Bu? Iya wis kalem Pak. Bar maghrib keluar Bu. Ya Allah baliknya jam 12 bengi. Jelas warik. Emangnya gua budek ora krungu. Bocah wadon zaman akhir bocah wani nyikep kaya ki. Bocah lanang seneng drok. Oli mena-mene oh. Laras badan. Wong tuane tenang-tenang bae ya Allah. Ayam jam 5 durung balik dari Yona karo Jarwati tukaran gara-gara ayam. Bocah wadon digawa ka oli. Kuatir ora payu ngomong. Sing keras men krungu. Sepisan maning. Sing ora ngomong berarti kerasa. Begitu meteng lanang wadon tukaran papan pegatan gara anak wadon meteng. Mudah-mudahan teng dungu mingkrik mboten wonten. Duka apa? Tuku petir mudah-mudahan laka. Laka sing ayak ya Allah. Pada kenang petir kau. Amin amin ya robbal. Jodoh macam-macam. Kero kena ke. Nyong gemin jodohnya ketemu pesantren. Jodohnya ketemu pesantren. Anak jodoh ketemu wardegan. Anak jodoh ketemu perguruan tinggi. Anak jodoh ketemu Alfamaret. Anak jodoh ketemu SMS ya. Anak jodoh ketemu sawah. Anak jodoh ketemu Gunung Guci. Kancane nyong gemin jodoh ketemu di WC. Kita cerita, ke bontot ke anaknya 11. Bapaknya lemus tua. Tot. Kono ora nikah mung bapakne masih urip. Kalau ora melas wong tua umur 18. Ki bocah ora paling ganteng anake Pak sing umur 12 digentak-gentak bae melas. Wis bocah geri. Kempole cilik. Ireng bisa. Mana lurung wadon ikhtiar aja ngomah bae. Mung bapak masih urip. Akhirnya dia frustasi Pak, ya Allah jenama segala-galanya. Akhirnya maring terminal Pak, ini Tegal, ngelamun waktu pengidul. Ya Allah, berilah kami jodoh ya Allah. Nyus umur 9. Akhirnya dia kebelet ngising, ngerti kebelet ngising nggak? Ujuk-ujuk sing WC anak bocah wadon ayune luar biasa, ngangone jilbab. Bocah lanang ngomong, ya Allah, ke bocah wadon kas ngising be ayu. Aja maning kas orang ngising. Akhirnya ditakoni, komen ini Mbak, gemilah kan HP yo. Kayak tesananya, usah senoi balik, blayu maru. Pak, toko napit sing anyar, sing ana cek gemilah napit ada sing anyar ya, apa ngoni bendera, pakai ini kan beli Pak. Takoni kayak temen tuh. Kali kan buatan Pak, kali kan. Bawang telung kintal dedol Pak demi anak. Anak Pak, kayak Pak alamatnya Pak, kayak insya Allah oli jodoh, bocah wadon ayu ahli ibadah. Udan, ora apa-apa wong rahmat. Bubar kabeh ora apa-apa. Tandane watuk masih urip, armat ora usah watuk. Wis. Bapak sing genjot, nyong sing bonceng. Waduh, bapakne lemus. Di tengah-tengah jalan ketemu koncone. Wong tua kok bocah kurang ajar. Wong tua kok kon genjot. Kowe gantian, kon ngarep nyoburi. Ketemu kancane meneh, ketemu kancane maning, Pekalongan meneh. Ningene maning. Ketemu kancane maning dipaido. Wong tua goblok bocah gering kok kon genjot. Aduh. Serba salah ki. Akhirnya dituntun, wis pasti daripada tukaran dituntun. Ketemu kancane meneh, koncone meneh. Dipaido maning. Bapak karo anak pada goblok kepit anyar dituntun. Akhirnya dibuang ning sawah. Sing nyolong, sing maido mau. Begitu silaturahmi
Assalamualaikum, bapak ini berapa salam. Niki dalem mesiano, nggih monggo mlebet. Niki pas silaturahmi, kula lari kula niki jalan seneng larine jenengan ketemu ning WC sini. Oh, Jawa done ditarik. Kon seneng Jawa lanang ayah sing seneng kon kena nemen. Bocah iki seneng nih, bocah kering ora gagah. Ireng pisan. Untung ora pilaken. Bocah lanang bocah nuba aja keras-keras, Pak. Yang wis melas, Pak, wis melas. Insyaallah kayak kon nur dadi lanange nyong daripada gagah musuh imane tipis selingkuh nyong repot kata nurut to besok. Ngomong ngepel ya nurut. Kok nyewki bocah ya nurut mesti, Pak. Soalnya orang gagah sih mesti nurut karo nyong. Itulah jodoh angel, Pak. Lah nyong patakon karo Mas Umam ya, banyak Umam. Mas Umam di Pekalongan wilayah desa kan banyak perempuan. Bisanya larinya ke sini. Si merentah sopo toh kowe? Enak baik ini. Yang merentah siapa? Kok datang ke sini? Di Pekalongan kan banyak perempuan cantik ya. Bisanya datang ke sini. Karena jodoh. Yang namanya jodoh kata 1 juta manusia kumpul, 1 juta jin kumpul, 1 juta malaikat kumpul, disuruh menghadiri taksis ketetapan Allah. Masalah jodoh tidak ada yang mampu. Sekali jodoh pasti jodoh. Mikir terkena Mas Umam siji pantak bayar. Tole wis balik. Iya. Mbak, panggilannya siapa ya, Mbak? Rizka, Masya Allah. Umam yang ganteng, Rizkane ayu, ya cocok. Mas Umam, bahasa Jawa, Nji kan? Pengen duwe keluarga sakinah mawaddah warahmah mboten? Nggih. Pengen kaya aja gigi bae. Nggih, pengen. Pengen uripe barokah. Pengen. Carane kados pundi Pak Ustad? Ngomong. Carane kados pundi Pak Ustad? Iya, berhubung takon tak jawab. Nomor 1 mulai hari ini. Nomor 1 ini tadi. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Siap? Iya, siap. Termasuk istrinya, namanya siapa istrinya? Mbak Rizka. Ojo ninggal sholat 5 waktu. Kecuali kayak kenang men. Bukan mencret, menstruasi. Nggih mboten? Mana mungkin punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, mana mungkin punya anak soleh dan solehah, wong tuane ora sembayang. Angel, ngomong ping 3. Rukun Islam sing nomor 2 apa, Pak? Sing wajib salat wong sugih wong melarat. Wong sugih wajib sholat, wong melarat wajib sholat. Ayo, wong sugih. Aku sih nggak melas, Pak, sudah dipikiran, walaupun belum tentu surga. Wis melarat orang sembahyang. Anak beli nih kene. Akeh sekono. Ndi wonge. Loke sampean pang sengsara dunia akhirat. Coba balik dipikir. Aja nggo nafsu. Nyong ora maksa, pegawean apa? Kuburane dewek. Njenengan salat 5 waktu, Gusti Allah ora untung. Sing untung panjenengan lan surga. Jenengan ora sembayang, Gusti Allah mboten rugi. Sing rugi panjenengan wonten neraka. Ki adile Gusti Allah. Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Digantongi diadani iku wong bakal cilaka, digantongi diadani ora teka, dasare wong rada budek. Kene ngene musolane di Mas, musolane.
Ngulon mana ya? Berarti orang ketir. Sing imami siapa? Di wonge. Ustaz apa? Mabdul Mubin. Fatul Mubin. Tet sing jujur ya, Tet. Nyong imami ke jatahe mari usah subuh. Yen ning omah. Subuh nang pira, Tet? Nyora takon lari kan. Jumlahnya kata 6 apa 7 apa 8 selawe alah goro dosa kon dobel karo nyong. Kebek ta banyu kon takon nyoplong ngotok sing tegas tuh aja wedi anaknya mau nyong niken anak pira anak yakin kayo tak ambung sekene langka kayo hari maghrib akeh nih nyontoh bocah cilik nyong ke paling suka ngimami maghrib atau nubin bocah cilik ke 40 Pak wong lanange 5 wong wadone 11 randane 7 wis tak ketung sekono nyong ngimami tirok-tirokna kurang ajar nemen Kak. Allahu Akbar. Sogok-sogokan tul ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yung sembahyang ora khusyuk bapak tak ngomong batal loh. Tapi ning ati tok ora batal ora khusyuk tok. Kurang ajar. Ngotak kepret lah. Untung katon bocah katon curut tak endri mawit wingi ya Allah. Kenapa bocah ramen musola masjid? Karena bapaknya orang diampingi mung tudang tok wong tua model anak beli nih ngene langkah terus lah pokoknya kemene ke kumpul nih ngene orang udan simpan balik orang apa-apa aja dipaksa kemene ayo bocah nom kene nurut banser ya menes terus kok tak dono jojo si soleha besok terus ke wong tua pun siap Mas Umam sholat 5 waktu siap sholat 5 waktu siap ya terus wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nomor 2, aja wani karo wong tua. Ngerti ya? Jangan berani sama orang tua. Anak wani karo wong tua, salate ora diterima. Kira ngokna kon. Anak wani karo wong tua pan mati disiksa. Walaupun dibacakan surat Yasin, surat Ar-Ra'd mental kabeh sadurunge wong tuane ngapura. Anak wani garong tua urip ora berkah dicabut keberkahannya dari Gusti Allah. Wong tuane sugih anak jadi raja, tapi wong tuane melarat anaknya sugih belum tentu dopeni. Nggih mboten. Anak beli ning ngene. Anak lanange sugih-sugih bapakne pecine nieng. Manene kutangnya siji tok warnane coklat sering dikumilang kegantine gara-gara anaknya pada pelit ora eman karo wong tua. Mas Umam wong tua sing wajib dimulyakna telu ke tuli kon urip ora berkah mari kumenyong siji wong tuane dhewek man adza walidayhi aw adza ahadahuma yadkhulun nar. Sabane wong sing uripe pernah gawe lara atine mari wong tua, bu bapak bu mama aja maning loro-lorone jaminane neraka jahanam walaupun sholat 5 waktu. Nomor loro wong tuane kon sapa Mas Umam
Terus Mbak siapa ki mikarane? Rizka. Lalen. Mbak Rizka. Rizka. Wong tua konsi nomor loro Usdade kon, kiyaine konsi gemen mulang alibata. Si nomor 3 wong tuane kon sapa? Mertua teh wong tua aja dibeda-bedakaken. Salaman karo wong 3 ki salamane damu aja dikorok. Sebab zaman saiki akeh mantu salaman karo mertua ora dambung, mantu model. Ana beli ning kene akeh. Mantu trok-trok. Ngomong apa teh? Kengko balik maring omah, sing mertuane masih pada urip, salamane damu kaget lekas kapan kon. Yang dudu wong edan mak, kas ngaji ning Dirjo bener ta bener. Kedudukan akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Kedudukan akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Pak Romdon di Romdon beri seketak kudu nurut metu maneh kena sandalin iki melas teman. Nah wis bener. Coba ngadeg salaman karo mertuanya pengen waru praktek. Nah ya praktek kon iki karo bapakne salaman no pengen waru. Nah itu namanya mantu soleh. Kon untung nemen yakin semua. Kita ngaji praktek ya. Salawase kayak Mas Umam. Kamu selamanya salam dengan mertua begitu. Jangan memalukan orang Pekalongan. Pakainya akhlak. Nggih. Mertuane gering digentak. Cek dambung hari ngamuk ya mau bener Pak. Jangan di sini. Ini bukan ajaran Islam, ajaran tibik ya salah. Ning irung. Sauman umbel nempel anak tembok. Umam Rizka tak dongak nak besok kon dadi wong sisuki sing berkah. Tapi aja pelit. Tiru mertuane ke loman. Asli. Deleng wajah loman ki sejen, Pak. Penuh senyum, tapi ora pernah senyum sendirian. Si loman. Contoh, tak atur boleh saya. Mas Umam mau ngasih uang sama ibu, yang ngasih jangan Umam, Rizka. Disilang. Rizka dalam itu istri solehah. Aku mau si Pekalongan mana jaluk di 1 juta. Rizka jidigane Pak Romdon karo ibune jawabannya enak. Mas jangan 1 juta Mas, wong duwite akeh ya 2 juta. Kiye sampai duwe bojo kaya kowe kaya ndas gundul disiram es. Adam nemen yakin sung rumah bagaikan surga istri solehah. Rizka mau ngasih uang sama ibu, yang ngasih jangan Rizka, Umam, korukun disilang. Tapi harus sing wadon berubah, kerok lah wong wadon ngarepe nyongan nang gini. Cuma patak tuding ora enak kasus. Monung macingi, ngomong bareng-bareng. Wong lanang ngomong kuwi ora wani ya kecing nemen yakin sunate lara kaya pakul meplong-aplong oto. Morning macingi ngomong bareng-bareng. Ana beli wong adone kowe akeh. Kayak kon besok pidatonya kelingan 20 tahun yang akan datang. Mesti kelingan mesti. Kayak tahun panpir tumbak cucukan menyakin. Morning jagongaken aja dikepret kasus. Jagong ngomong bareng-bareng. Wah hebat orang kecing sampean hebat. Yen kon demen karo aku ngomong bareng-bareng. Kudu demen karo manene nyong ngomong. Matine mane laka gantine ngomong. Tapi matine kon ngomong. Wadonake wani sampe ngomong kaya kowe wani. Allah teori. Wani
Hebat sampean, yakin kowe wong lanang kowe. Arsi wadon pelit, kira kok kena aja pura-pura ngantuk wong lanang. Inung. Majingane anak lanang mari wong tua sapoyan. Tuli aja jujur, sebab anak tipu wong wadon duit harus mlebu metune kangelan. Anak wadon kayak kue, anak beli akeh. Ora wani ngomong mana. Ngomong balik tak remet jari si wadon. Gogoni kan dirjo mesti. Contoh sampean bati 10 juta si wadon beli aja jujur loh. Batine pira mas? Ke 9 juta. Sing 1 juta nggo wong tua, mumpung masih urip. Sing penting hake wong wadon wis komplit anak kabeh. Nggih mboten? Anake sugih-sugih wong tuane kaya melasi nemen anak si ninyong. Gara-gara anak lanangnya kara karo sing wad. Anak beli ning kene. Ya dirubah. Nggih mboten? Nggih mboten? Siji sholat 5 waktu, loro aja wani karo wong tua, telune, nah kita telune Mas Umam. Nomor 3, biar kamu hidupnya berkah. Askia, Rizka, setiap sholat orang tuanya didoakan, pasti hidupnya berkah. Anak tidak mendoakan orang tua hukumnya dosa, wajib fardu ain. Setiap sholat selipkan doa Rasulullah, jangan dulu mendoakan orang lain sebelum orang tua. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Saya mengamalkan doa itu sudah 47 tahun semenjak keluar dari pesantren. Amalan dari kiai saya buat kamu. Allahumma firli, coba. Allahumma firli Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diamalkan mulai nanti subuh habis junub. Ora apa-apa sih kobil tuh dibahas ya. Ayo, Rizka. Allahumma firli. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Bagus, bagus. Kalau yang imami jangan begitu seperti Ustaz apa? Siapa ya? Fatul Muin, Fatul Mubin ardunga ngimanya cahaya kowe berarti orang kenal. Ardunga sing imami ya Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Artinya kan Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nomor selanjutnya, kamu misalnya minta tolong mulai hari ini aja sampai nempiling karo wadon. Awas, saya kasuskan. Pengantin anyar lah ke masalah, engkau jangan bosan 10 tahun si panteka. Yang pengalaman kayak 1000 langkah. Eman ta saiki mu pengantin anyar, nyok gemel pengantin anyar ben ngising tak tonggoni. Cepet pandengok, maksudnya WC-ne nggo ngising. 20 tahun Pak, tangga sing ora ayu bisa ayu Pak. Awas, nyong ora cocok yang wadon sampe wong lan sampe pak. Melas wong wadon. Pegele luar biasa, sing meteng wong wadon, sing nyosone, sing maring pasar, bocah mencret sing nyewa kendingin, sing ngadose, sing ngumbahi popok, sing nyetrika, sing metengi. Kowe berkate Pak dibagi. Ya nyong mandek kok. Mas, kondingin teman. Sebab kau harus dibagi berkat. Kau ini pada kayak ke nyong durung kayak kue. Ini orang kena nyong akhirnya. Kau sedang maning karena waktu kayak hati. Kondingin warso.
Nomor selanjutnya, aja ngomong kasar. Wong wadon ngomong kasar nangis. Bukan jangan orang enak ya, meneng aja raimu cocotmu pak. Wong wadon nangis di kamar pak. Cocotmu. Kemudian pengantinanya lah cocot. Mas Umam galak nemen saiki barang soge. Bapaknya yo orang malah cocot. Wong wadon nangis kamar kan nyonson bisa sing cilik kok. Mami ke maning mimi cocotmu. Persis kayak bapaknya. Aja ngomong kasar, wong wadon nangis pasti ngomong kasar. Nggih mboten? Nomor Mas Umam, kon bojone siji bae lho. Siji rasane papat. Siji tapi aja selingkuh. Aja ndelembuk. Aja nglontek. Godaan paling berat di dunia ini kata Rasulullah adalah perempuan. Hancurnya jabatan rumah tangga adalah perempuan. Sampai Rasulullah mengatakan 3 kali, wattaqu finisa, wadiya sapa sira, wadiya sapa sira 3 kali, wadiya sapa ras ing wedok. Hati-hati waspada. Wong lanang duwite akeh, imane tipis. Pada betah diskotik karo nglontek. Sing imane tipis. Si imane tebel, go haji, go umroh, infak sedekah. Hati-hati, hati-hati nih wadon. 3 tahun padahal engkos puluhan tahun ya Allah. Setan yang goda. Tangga sing ora ayu bisa ayu. Ajib ngomong. Ping 3. Sepisan maning. Aja deleng berkat, delenge mari nyong. Mas Umam kerjanya ning di kerjanya di mana? Wira swasta ya? Yang pesen siji sing jujur. Sing jujur. Terus kamu nikah pertama dan terakhir aja pegatan loh. Aja pegatan. Nggih, siap. Melas wong wedok timbule randa, rondo. Ojo pegatan Mas Umam. Ya. Kamu nikah pertama dan terakhir aja sampai pegatan. Sebab di sejawa Tengah tingkat perceraian paling tinggi setelah Cilap itu di Brebes Pak. Paling nomor 2. Akeh perceraian. Nyong takon karo kancane dadi hakim, Mas bisa nikah si pegatan? Iya, Dad. Gara-gara si lanang melarat bawang ora panen. Wis lanange gering. Kembole cilik. Ireng bisa digentak mencolot si jendela, mencolot ya Allah. Sugi lanange nyong barang melarat jalu pegatan, wadon model. Ana beli nih kene. Langka. Karena nyong ora weruh. Nggih mboten. Terus Mas Umam aja ngomong kayak gitu. Kamu marah sekali, lesu. Jangan kalimat ini dikeluarkan. Kamu saya cerai, kamu saya tinggal, kamu saya tolak. Pantangan buat laki-laki. Jangan bilang begitu. Lebih baik kalau marah keluar dari rumah, silaturahmi sama kiai sama ustaz. Kamu saya cerai, jatuh tolak 1. Pengini dikeloni hukumnya zina. Hati-hati waspada. Hari wong wadon jalur pegatan pingsi orang bakal mempan. Si mempan ke wong lanang. Nginung maning. Gak enteng orang-orang. Allahumma wis saiki ketumplek wis takdir aja dibahas. Wis Rizka ingin punya istri ingin jadi istri soleha ya Rizka ya. Ini 4 ini ibu-ibu. Idza sholatil mar'atu khamsa. Sudah pakai bahasa Jawa saja. Sapane wong wedok, sapane wong wadon sing bisa nglakoni 4 perkara jaminannya surga. 1 sholat 5 waktu, insya Allah agak mudah. 2 puasa di dalam bulan Ramadan. 3 keempat ini banyak yang nggak bisa Pak. Susah ini yang 3 4. Banyak perempuan fatal itu di sini. Nomor 3. Wa atau adzaujaha. Taate wong wadon mari wong lanang wajib. Kaya taate anak mari wong tua wajib. Tapi taate wong lanang mari wadon ora wajib. Kaya taate wong tua mari anak ora wajib. Contoh Rizka.
kon salaman karo wong lanang aja setahun sepisan. Yen bisa setiap dina bar subuh. Bisane isin ora pernah dilakoni. Coba salamane pin-pin nyempin weruh. Wis ora apa-apa. Masya Allah. Nyong iri nemen. Kadang-kadang wong wadon salaman karo wong lanang setahun sepisan. Wadon model. Ana beli ning kene. Nomor loro, Rizka kalau suaminya di rumah paes, wong wadon harus lanang rumah paes. Kondangan paes, maring pasar, ning omah goro. Akeh ora ya Mas, parlemen 3 kilo denggo semprot ngobaikone apa. Sawise paes ora apa-apa ya, ketak tenang kon masih cilik don balik ya pengantin sih. Kecuali sunatan. Mana balik dikit ya gak porno sedikit sih, mana balik. Merem. Kupingnya di mana kupingnya. Sawise paes ris. Sawise paes. Napa ini harus kuat lanang. Mas, kemam. Nyompan tenggo beli. Semeneng pecat cilik kon. Tapi wong wadon nawani kayonge jarang Pak bojone nyong ora kaya kowe. Isin Mbak, isin. Cuma wong wadon pan kepengin nyong ngerti kaya ayam pan ngendok. Jelalatane luar biasa yakin. Nyong ngerti yo. Sapane wong wadon dijaluk nolak gara-gara duitnya langka, bukan karena men salat ora diterima. Weh wong wadon ngomong apa? Wadon model apa ngomong? Dijaluk ya ora oleh ngomong. Nek nemen yakin. Anda beli kene Bu. Akeh Terus saya ke Rizka, kau di kamar siap na permen. I want to kiss you my husband, yes, but I want to kiss you my darling, no, but I want to kiss you my husband, yes, my heart, yes, but I don't know. Contoh ya, nyong ngambung harus si wadon. Kayak darah lu, kikuk. Kue pahalane kayak mencium Hajar Aswad di Mekah. Mulanya kadang-kadang Mas Umam kuyon si wadon, Bu ngobengi Hajar Aswad. Anaknya orang ngerti bah Hajar Aswad siapa? Menang kepret oleh wis. Urusane wong kokon besok ngerti dewek tak terangna. Bapak pelit oleh Yang sing kadang-kadang heran kayak kia, sing wadon untune bersih, sing lanang gudale jepet, ya damu kayak ketok. Mulanya dalam kekeluargaan harus ada keter, bukan ayo keter. Contoh, nyukas man jengkol kia. Bu ambung Bu, wis ambung. Man becengkol. Sikat obah, oh ya sikat Pepsodent. Pepsodent laka awuden. Awuden laka bataden. Bataden watuden merontok sekalian. Iya, kan nyong sing kadang-kadang si wadone ayu untune bersih sing lanang gudale jepet. Beleken. Panuwe pating jerawatan ya kayak ketok kok. Kue wong lanang ngomong Bu. Lanang model apa kok? Sing wadon kono paes lanange ora paes. Salah ngomong kok. Terus Rizka kon harus sing lanang panmangan diladeni aja pembantu. Nah, aja lanang panmangan nyempan mangan ju dewek mburi. Wong lanang mati nom kaku. Pan dipegat anaknya telu. Ora dibuat kok bal-balan. Wadon model.
Ana beli nih kene akeh terus tergantung wadone nggih mboten. Terus Rizka tulung Wahafidot parja terakhir kon wis duwe wong lanang aja selingkuh. Bener beli Mas? Iya, sing lanang lagi kerja 10 dina kon ana sing demen aja gelem. Saya sudah punya suami. Ana bu kasus Bu, sing lanang setruk selingkuh. Pan mangan pan ngising Bu bapak wis waras embudat ora mati-mati ya. Anak dong cepet mati belitan. Jebule lanang krungu bajingan yo langsung mlayu. Banyak kasus Pak, sing lanang setruk selingkuh. Naudzubillah min dzalik aja kaya ora kenapa. Nggih mboten? Nggih mboten Bu? Paham? Paham mboten? Karena wis paham semene bae soal wis paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkatnya bagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'ti ni'amahu wa ghabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita nafsika. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wal badarida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti waqin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man alim anta khairul warisin. Allahumma inna nastabiduka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabarin anid wa di'ainin wa dibajin wa min syarri usar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamil wa yaum bil afiyah wa salama wa ikna wa yaum bit taqwa istiqamah wa ikna wa yaum bi mujibatin nadama bil khalwal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina fid dini wa li mulimina wa ashabina wa man ahabbana bika wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma alif bainahuma khususan rizqa wa umam ya Allah kama alabda baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alabda baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khadijatil kubra ya Allah. Allahumma barik lahuma Allahumma sallim lahuma khususan rizqa wa umam ya Allah fi hayatima fi auladima fi rizqima wa ilal khairi qaribna wa nisari baitna wa aqdi wajin bintini wa dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fil wa fi ma badal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biya ya Allah biya ya Allah bi husnil khatimah bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ila likum assalamah alaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad